ट्रॉफी पे ट्रॉफी विनर ठीक है 12 मिनट করে একটা হবে जोर सामान को मिट्टी पिटिन सागो नारा पे साधारण पायन जारी नारा पायन गया तीन दो है इनले फलाइन लिगा था ना नांगला से चलाया नोंडे भाई एग्जाम में ना तो एग्जाम में चलाया मामा दो बॉल चलाया 1 लाख टाका धमाका होना और अली इंतर ना गालिया और भाई दलिन खोटो को दिया हॉस्टल रे माने परीक्षा एग्जाम एम दे ठीक है नितो तो हाँ एग्जाम ना टाइम दो चाबा 1.5 घंटा जानी तहे कना तो बेदिसे रे मोलो देखा चाक मेखान से दमे हड़ को हेक कना से नेल को पे तिना हड़ को हेक कना ओंडे और नितो गेट लिंग बारम बोलो नली और जगह पे नेल तीन मौज नेलो कना और आडी कोन परिवार को हेक कन गया और अलिंग दो चला कना अलिंग बेदिसे नि चला कना देखा जा नामे कना से अलिंग नामे कना ठीक है तो देखा और नुकु को स्टूडेंट करना को और निना गान हॉर में ना पूरा लाइन से तेंगो गाना तीन गान हॉर में को माने चिले गिद्रो को जो 5 4 9 अब्दी नुकु निना गान परिवार हॉर को लाइन ना कोंडे गिद्रो को हजू हाँ वेट हतार का दालिंग दो देखा जा काली हो उनगान गिद्रो से बचाते ठीक है नोंडे इन भाई हिजू कना बाय नामिंग कना नोंडे नोंडे नाय और मैं इंदु बे कना नो दो हो कना ना दो क्लास कान तको ना क्लासरूम ठीक है और कोड़ा दिर हॉस्टल दो हाना पास्टा ना कदा और कुड़ी गिद्रा हॉस्टल दो हानाते मेना कदा हाना पुरु पास्टा ना कदा ना कुड़ी गिद्रा हॉस्टल कना और ओंडे दो होटल कना माने दागा जम रूम गान दो ओंडे दो ठीक है और भाई तको दो जहाँ को थेना माराम माराम भाई ना तो अंतरा ना के दिया और ना क्लासरूम ठीक है और निजे तो ओड़ा लें चला लगी तो ठीक है चलो मामा दो चलाए बॉल खेल चलाए ओंडे देखा जा खेल ब्लॉग बनाओ हाँ तो नेल तबन ठीक है ठीक है चलो बेसि बाम ब्लॉग चला हो लगे चेदा से हाडी लेट होना आंडे गाते कोड़ा खेल ना तो खेल नेल हम बाय मन 3 नंबर खेल हबो कना तो चला हो ठीक है मुचाद रे नेल पे नय नौका जगह दो मेना कदा हॉस्टल तो मौज गया ठीक है हॉस्टल तो एमन तो बांग खराबा मौज गया ग्राउंड को मेना कदा मौज गया पूरा ये मेना कदा तो ठीक है चलो चला लेंगे मन बिलो ठीक है तो चलो तो गाइस नोडे हे काते पूरा फाइनली नोना पे नेलदा ट्रॉफी दिन टू मेना ट्रॉफी बड़ो जका आदिवासी प्लेयर्स यूनियन ग्राउंड रे हे होय कना नोने दुड़ु कना नोडे को वीडियो बनाव कना ठीक है और वीडियो हाँ नेल तबन पे खेला वीडियो तो परे दिन अपलोड हाँ नो दो ब्लॉग वीडियो कना ठीक है तो चलो नेल तबन पे শুরু হতে চলেছে তাই পূর্বে তেমন কিন্তু খেলার আনন্দ উপভোগ করতে গেলে দর্শকদের একটাই ভূমিকা কররা তরুণ সংঘ মাঠের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্তে আক্রমণ আসছেন কাকা ভাই আউলিয়া অপর দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে আক্রমণ আসছেন কররা তরুণ সংঘ চলুন শুরু হয়ে গেল মাঝমাঠ থেকে বিশ্বজিৎ থেকে প্রদীপ থেকে এদিকে অনুপ্রদর্শী বহিত ক্ষিতীশ এখানে কিন্তু নিয়েছেন ক্ষিতীশ দেখা যাক সুন্দর বাড়ানো বল 7 নম্বর জার্সি বহিত প্লেয়ার এখান থেকে কিন্তু অনেকটা ভেতরে প্রবেশ করেছেন বক্সের মধ্যে দেখা যাক এখন কিন্তু নিজের লাগারে বল হবে এখান থেকে শট কিন্তু না ততক্ষণে বিশ্বজিতের উপস্থিতি ঠিক জায়গায় সময় মতো এবং সুন্দর ক্লিয়ারেন্স দেখা যাক কাজের শট বড় লক্ষ্য বেদ শট কাজের এবারে কিছু কর এবং করে দেখিয়ে দিয়েছেন সেই জয়ন্ত রবি থেকে রাকেশ এবং রবি
এখান থেকে দিয়েছেন পিকে। আবার সেই গাজর জয়ন্ত ওরফে গাজর 20 নম্বর জার্সি পরিহিত পূর্বের ম্যাচে কিন্তু নজর কেড়েছেন। আবার সুতরাং আমি দূর থেকে শর্ট পোস্ট লক্ষ্য করে সেকেন্ড ফুটে আবার দ্বিতীয় টাচ, এবারে টাচটা কাটছিল বিশ্বজিৎ, 8 নম্বর জার্সি পরিহিত বিশ্বজিৎ। फुटबॉल मैच का आनंद आती है गोल होने की बात। वो गोल इस तरह থেকে আবার কেস কিন্তু ততক্ষণ সুখে আপনাদের ক্লিয়ার মানে পরমেশ্বর তাকে দেবেন, এদিকে দিয়েছেন 16 নম্বর জার্সি পরিহিত সেই কৃতিশকে। কৃতিশ এদিকে অমিত অপেক্ষা করছে, তাকে দেবেন কৃতিশ থেকে প্রশ্ন করে শট আবার স্কোর লাইন পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা, বি গ্রুপের 2 শক্তিশালী দলের খেলা, তুয়ারসিনি পুরুলিয়া ভার্সেস আউলিয়ার খেলা। এদিকে কৃতিশ এবং রবিন সেখান থেকে সেখান থেকে ফ্রি কিক হবে তুয়ারসিনি পুরুলিয়ার অনুকূলে। আবার সে গৌতমের কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি ফুটবল প্রেমী, এরপর আমাদের এখানে প্রধান অতিথি পরিচিত হওয়ার জন্য বারো মিনিট করে একটা হবে। আর ট্রফি पे nyala tena ট্রফি nyalo kana উইনার এখানে মেনা কথা ঠিক আছে। আমি কানাই মন্ডল টিমকে গুড মর্নিং সাগুন সেতাñ বেশ এখন তিন দিন নেক্সট দিন kana আর হলা ওনা খেল को nyal puro kate mama ora chala hana kati to daka chom kate nyinde ge hoy kana kati laundry ko bhagi bang hoy kana ठीक है। আর যদি ফুটবল ব্লগ nyal sana tabuna to noa ge ha ফুটবল ব্লগ do ফুটবল खेल na jha ye ko mena video ko na kate kichu clip mena kada inten to ona ha pore te upload kapan upload to ona যদি pe nyala तो follow te daw tabun pe আর ভিডিও पे कुछ kana like comment subscribe ko dala pe hedi debona ठीक है। तो चलो गड़ सपोर्ट मन देबन पे और चलो वीडियो दे के मुचिदा और इन पेशा कौन जोहार और नेक्स्ट वीडियो नाम लगे फॉलो कर दावन पे फेसबुक और यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दावन पे ठीक है। तो चलो जोहार बाय बाय।